Well, today we are going to learn about greeting. This is the first topic of our English lesson. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai greeting. Ini merupakan topik pertama pelajaran bahasa Inggris kelas 7. Ini contohnya ya. Good morning, hi, nice to meet you too. Okay, what is the definition? Definisi atau arti dari greeting. A greeting is the act of communicating to make our presence known to each other and to show attention. Jadi salam atau sapaan adalah tindakan berkomunikasi untuk membuat kehadiran kita diketahui satu sama lain dan untuk menunjukkan perhatian kita. Jadi kita gunakan greeting ini untuk menunjukkan perhatian dan berkomunikasi agar kehadiran kita diketahui satu sama lain. Usage, penggunaannya. You can see here the greeting expressions and then the response. Di sini ada ungkapan sapaan dan juga responsnya. Setiap ungkapan sapaan biasanya ada responsnya. Karena ini kan komunikasi. Hello, hello. Hi, hi. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. How are you? How are you doing? I'm fine, thanks. Maybe you can say, I'm good, I'm great. How is everything? What's up? I'm not so well. How do you do? How do you do juga ya. Nah, kalau misalnya seseorang menyapa dengan hello, maka kita merespon juga dengan hello atau hi. Good morning, selamat pagi, selamat pagi. Good afternoon, selamat siang juga. Good evening, selamat sore atau malam, good evening juga. How are you? Apa kabar? Jadi kita jawab ya sesuai responsnya. Sedangkan how do you do ini tetap ya how do you do, karena how do you do itu hanya berkata seperti apa kabar juga. Okay? Examples of greetings in dialogues. Ini ada 4 dialog di sini. Good morning Dad. Good morning Benny. How are you? Good afternoon Mr. Ahmad. Good afternoon Siti. Good evening Dad, are you tired? Good evening Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have a dinner. Hi guys, how are you? Hi, we are fine, thanks. Keempat dialog ini menunjukkan ungkapan greeting, sapaan, dan juga responsnya. Bagian putih ini semuanya adalah expression of greeting, sedangkan bagian kuning merupakan respon dari sapaan tersebut. Okay. Now we go to time division. Ini pembagian waktu, tapi kita bicara ini mengenai yang di Indonesia ya. Good morning, sapaan selamat pagi, biasanya kita gunakan itu untuk menunjukkan waktunya itu dari 00.01 sampai dengan jam 10 pagi. Itu menurut waktu di Indonesia ya. Tapi ingat ya, kalau 00.01 itu masih dini hari. Next, good afternoon. Good afternoon itu kita katakan dalam bahasa Indonesia selamat siang. Biasanya kita mulai dari jam 11 siang sampai dengan jam 3 siang. Kemudian good evening. Selamat sore itu kita gunakan dari jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Good night itu kita gunakan dari jam 7 malam sampai dengan jam 24 malam atau jam 12 tengah malam. But remember, in this topic of greeting, tapi ingat ya, dalam topik kita yang mengenai salam atau sapaan ini, good night ini tidak termasuk greeting ya, tapi dia termasuk leave taking. Dia termasuk salam perpisahan. Misalnya kita mau meninggalkan seseorang setelah kita bercakap-cakap, lalu kita katakan good night karena sudah malam. Okay? Nah, if you have pay attention, there is AM and PM here, right? Di sini ada AM sama PM. AM sama PM ini apa sih? AM itu ante-meridian, PM itu post-meridian. You can see the picture here. Mari kita lihat dulu ya gambar di sini. Jadi kalau misalnya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang itu dikatakan ante-meridian. Okay? AM. Dari malam ke pagi sampai jam 12 siang ya. Kemudian dari jam 12 siang sampai dengan jam 12 malam itu disebut sebagai PM. Siang, sore, malam itu kita katakan PM.
Okay, I hope you understand about the time division ya, karena agak berbeda dia di Indonesia dengan di negara Inggris atau negara Barat. Now I would like you to practice your reading. I'm going to read, you listen and repeat after me. I'm taken this from our textbook When English Rings a Bell, page 4 and 5. Jadi mari kita berlatih membaca. Kalian dengarkan dan ikuti ya apa yang Miss baca. Ini Miss ambil dari buku When English Rings a Bell dari halaman 4 sampai 5. Good morning, Dad. Good morning. How are you? Good afternoon, Mr. Ahmad. Good afternoon, Siti. Good morning, Lina. Good morning, Benny. How are you? Good afternoon. Good afternoon, sir. Thank you. Hi, guys. How are you? Hi, we are fine. Thanks. This is also reading practice. I would like you to listen and repeat after me too. Textbooknya ini dari halaman 6 sampai 7 ya. Good afternoon, sir. How are you? Good afternoon, Udin. I'm fine, thanks. And you? I'm fine too, sir. Thank you. Good evening, Dad. Are you tired? Good evening, Benny. Yes, I'm very tired. I want to take a bath and then to have dinner. Hi, Benny. How are you? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine too. Thank you. Good evening, Mom. I feel tired and hungry. Good evening, Edo. Of course you are. Take a bath and then have your dinner. One more. This is taken from your book, Students Book English for Junior High School, page 3. Ini diambil dari buku yang kamu pegang sekarang ya, Dik. Mari kita buka buku kita halaman 3. I would like you to read. The following are short conversation of two persons greeting each other. Listen to and repeat after your teacher. Ya, berikut katanya adalah short conversation, percakapan singkat antara dua orang yang sedang menyapa satu dengan yang lainnya. Good morning, dear. Good morning, Mom. It is 6:30. You should take a bath now or you will be late for school. Alright, Mom. Good afternoon, Mom. Good afternoon, dear. Hi, Tias. Hi, Budi. How are you? Fine, thank you. Good morning, sir. Good morning, Adam. How are you? Fine, thanks. Fine, thank you. And you? Fine, thanks. So, this is the end of our lessons today about greeting. I hope that you can practice the reading at home. And I hope that you understand well all the explanation about greetings. Next, I'm going to show you English proverb. Jadi, ada English proverb atau pepatah dalam bahasa Inggris yang katanya, don't judge a book by its cover. Artinya, just like you can form an opinion of a book just by looking at its cover, you can form an opinion about someone or something from their outward appearance. Don't judge. Jangan menghakimi sebuah buku by its cover, dari sampulnya. Artinya, kita tidak boleh menilai seseorang. Judge ini boleh menilai atau menghakimi ya. Menilai seseorang itu hanya dari penampilan luarnya saja. Miss harap English proverb ini boleh memperkaya pelajaran kita. Okay? I think that's all today's lesson. Thank you for your attention. Goodbye, good students. See you. God bless you all.